County Public Library's mobile library. Hola, mi nombre es Susie y represento la biblioteca móvil del Alamance County. Estamos celebrando el mes nacional de la herencia hispana o el mes de la herencia latina. In case you didn't know, we're celebrating National Hispanic Heritage Month or Latinx Heritage Month. Each year, Americans observe National Hispanic Heritage Month from September 15th to October 15th by celebrating the histories, cultures, and contributions of American citizens whose ancestors came from Spain, Mexico, the Caribbean, and Central and South America. Celebramos las historias, culturas y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados que vinieron desde España, México, el Caribe y América Central y del Sur. La observación comenzó en el 1968 como Semana de la Herencia Hispana bajo el mandato del presidente Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en el 1988. The observation started in 1968 as Hispanic Heritage Week under President Lyndon Johnson and was expanded by President Ronald Reagan in 1988 to cover a 30-day period. It was enacted into law on August 17, 1988. El día 15 de septiembre es significativo porque es el aniversario de la independencia de los países latinoamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además, México y Chile celebran sus días de independencia el 16 y 18 de septiembre. The day of September 15th is significant because it's the anniversary of Honduras and Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, and other Latin American countries. In addition, Mexico and Chile celebrate their Independence Days on September 16th and September 18th. Also, Columbus Day, or Día de la Raza, which is October 12th, falls within this 30-day period. Además, el Día de la Raza, que es el 12 de octubre y cae dentro de este periodo de 30 días. Si deseas obtener más información, recuerde visitar su biblioteca local o visite alamancelibraries.org. If you'd like more information, remember to visit your local library or visit www.alamancelibraries.org. Stay tuned because every Thursday during this month, we will be featuring special guests sharing people, stories, songs, and memories of their heritage with you. And for celebrating Hispanic Heritage Month, I wanted to share with you a lot of wonderful Latinas in history that have made a big impact on our country and our community. I'd like to share first about Evelyn Ochoa. She was born in LA in California. She is born of Mexican descent. She is an astronaut, and she was the first Hispanic woman to go into outer space. In 1993, she was aboard Space Shuttle Discovery. She's a NASA researcher, and she was the first Hispanic director of the Johnson Space Center. Quiero compartir con ustedes para el mes de herencia latina acerca de unas latinas que han hecho un impacto a nuestra sociedad y nuestro país. Evelyn Ochoa fue nacida en California de padres hispanos mexicanos. Es una astronauta y fue la primera astronauta hispana para entrar al espacio en el 1993. También fue una directora hispana del Johnson Space Center. Next, I'd like to share Joan Baez. Y quiero compartir Joan Baez. Ella nació en Nueva York, también de padres mexicanos. She was born in Staten Island, New York, to Mexican parents. She's a singer and songwriter. Ella escribía canciones y cantaba. Y empezó aprendiendo con 4 cuerdas en un ukulele. She began learning with just 4 chords on a ukulele. She wrote a famous song called We Shall Overcome, which was a civil rights
song that was sung on 1963 in a march on Washington. Y una canción que ella escribió se llama We Shall Overcome o Sobrepasaremos. Y fue cantada en un evento muy importante en Washington, D.C. en el 1963. Luego tenemos a Dolores Huerta. Fue nacido en Nuevo México. Dolores Huerta was born in New Mexico. In 1930, she was born of Mexican descent. She is a civil rights activist and inspired by her mother to advocate for farm workers. Ella era una persona que luchaba por los que trabajaban en las granjas, los trabajadores de las granjas. She started as an elementary school teacher, and she wanted to do more. She organized farm workers, and she would rather do that than trying to feed their hungry children. Ella trabajó primero como una maestra de la escuela, y ella quiso hacer más que solamente educar y tratar de dar de alimento a los hijos. Entonces empezó a organizar los trabajadores de las granjas para que pelearan por sus derechos humanos. In 1960, Huerta co-founded the Agricultural Workers Association, and she co-founded it with Cesar Chavez, the National Farm Workers Association. Ella trabajó junto a Cesar Chavez para la Asociación Nacional de Trabajadores de Granja. Sonia Sotomayor. You probably have heard her name recently in the past few years. She was born in the Bronx, New York, and she is of Puerto Rican heritage. Sonia Sotomayor fue nacida en Nueva York y es de padres puertorriqueños. She's the first Hispanic and first Latina member of the Supreme Court. Fue la primera hispana y latina de la Corte Suprema de Estados Unidos. She was the first Latina and woman of color on the Supreme Court. También fue la primera Latina y mujer de color. And she worked as an assistant district attorney, then a district attorney. Then she worked in private practice as a trial lawyer. And then she was a district court judge, and then a federal judge. Primero empezó como un abogado, y luego abogado de distrito, luego trabajó privado, y entonces fue una jueza y ahora una jueza federal. Next we have Evelyn Cisneros. Evelyn Cisneros was born in Long Beach, California, to Mexican parents. Evelyn Cisneros nació en California, Long Beach, a los padres hispanos, y empezó a tomar clases de ballet para que sobrepasara su timidez a los 8 años. She began taking ballet classes to overcome her shyness at 8 years old. She became the first Latina prima ballerina and international star. Fue la primera prima bailarina latina y estrella internacional en el ballet. The chief female dancer in a ballet or ballet company is the prima ballerina, and she was in San Francisco Ballet Company. Lo que se dice una prima bailarina es la persona mejor de todos los bailadores, y ella fue la prima bailarina de una compañía de ballet que se llama San Francisco Ballet. Julia de Burgos was a poet and Puerto Rican civil rights activist. She was born in Puerto Rico, where she worked as a teacher until she moved to the U.S., where she worked as a journalist, and then moved to Cuba to continue her studies. Then she moved back to the United States, and she continued her poetry and her fight for civil rights. Julia era una poeta puertorriqueña y activista para los derechos humanos. Fue nacida en Puerto Rico y entonces se mudó a Cuba para continuar sus estudios y de nuevo a Estados Unidos, donde ella continuaba escribiendo sus poemas y peleando para los derechos humanos. Celia Cruz was
born as Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso in Cuba. And she rose to fame in the 1950s, and she's a famous singer. And she's known as the Queen of Salsa. Tenemos a Celia Cruz, que es la reina de la salsa, que nació en Cuba y entonces cuando salió de Cuba fue a México y luego Estados Unidos y es muy conocida su música. America Ferreira is an American actress, director, and producer. She was born to a Honduran family. America Ferreira es una actora, directora y productora y fue nacida en Los Ángeles a padres hondureños. She's an award winner including Emmy Awards, Golden Globes Awards, and Screen Actors Guild Awards. And now she is a political and social activist. Entonces ella ha ganado muchos reconocimientos y ha trabajado en televisión y películas y ahora es una peleadora. Ella pelea por los derechos humanos también. Thank you so much for sharing this time with me. I hope you enjoyed learning. Gracias por compartir este tiempo conmigo.